أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का, लेकिन काफिर जानबूझकर तकजीब में गिरफ्तार हैं और अल्लाह भी उनको गिरदा गिर्द से घेरे हुए है। ये किताब हज़ल बुतलान नहीं बल्कि ये कुरान अज़ीमुश्शान है, लौहे महफूज में लिखा हुआ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।